बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। टोबरटेक सिंह में 22 साला मारिया के कत्ल का इंसानियत सोज वाक़या इंतज़ामिया के लिए एक मुअम्मा बन चुका है। मारिया का असल कातिल कौन है, ये बात जानने के लिए इस कौम का हर फर्द बेचैन है। 17 और 18 मार्च को टोबरटेक सिंह में एक मासूम लड़की के कत्ल की लज्जा खेज वारदात का सबसे बड़ा मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है और इस मुलजिम का नाम सुनकर लोग दंग रह गए हैं, क्योंकि ये मुलजिम कोई और नहीं बल्कि मारिया का वो बड़ा भाई है जिसने मारिया के कातिल इसके छोटे भाई और वालिद को पुलिस के हाथों ना सिर्फ गिरफ्तार करवाया था बल्कि मारिया के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए मारिया के कत्ल की वीडियो भी वायरल कराई थी। यही वो भाई था जो मारिया को इंसाफ दिलाने के लिए वकील के पास गया था और खुद इस कत्ल केस का मुद्दई बनकर इन कातलों को करार वाकई सजा दिलवाना चाहता था। आज इसी शख्स को पुलिस ने मारिया कत्ल केस का सबसे बड़ा मुलजिम करार देते हुए इस शख्स को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि उसे इस कत्ल केस में बाकायदा नामजद करार दे दिया गया है और इसके डीएनए के सैंपल हासिल करने के लिए इस शख्स को लाहौर भिजवाया जा रहा है। मारिया के कत्ल का असल मुलजिम कौन है, मारिया को कत्ल क्यों किया गया और इस कत्ल के अंदर कौन सी कहानी छुपी हुई है, आज की वीडियो में इस तमाम वाक़ये के बारे में मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम की जाएंगी। 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब टोबरटेक सिंह के एक नवाई गांव में एक 22 साला लड़की मारिया को इसके छोटे भाई फैसल ने गला दबाकर मार दिया और इस कत्ल में इसके बाप की मावनत भी उसे बाकायदा हासिल थी जो कत्ल के वक्त इस कमरे में मौजूद था। ना सिर्फ इस लड़की का बाप इस कमरे में मौजूद था बल्कि इस लड़की का बड़ा भाई वीडियो बना रहा था और साथ साथ फोन पर भी बात कर रहा था और इस बड़े भाई की बीवी भी इस मौके पर कमरे के अंदर मौजूद थी और जो अपनी एक छोटी बेटी को उठाए हुए खड़ी थी। इसी तरह कमरे में एक बच्ची सोते हुए भी दिखाई दी है। इस लज्जाखेज कत्ल की वीडियो में फैसल नामी शख्स अपनी बहन के सीने पर चढ़कर उसका गला दबाकर उसको मार रहा है और जब ये बंदा अपनी बहन को मार देता है तो फिर इसका बाप उसको इस कत्ल के अंजाम देही पर बाकायदा पानी की बोतल फराहम करता है कि तुम थक गए होगे, पानी पी लो। फिर इस वीडियो में जो शख्स इस कत्ल की वीडियो बना रहा है उसे बार बार एक नंबर से कॉल आ रही है और वो उस कॉल करने वाली खातून को कह रहा है कि मैं तुम्हें ठहर कर फोन करता हूँ। इसके बाद इस लड़की मारिया को इस कत्ल को छुपाने के लिए रातों रात इसकी तदफीन कर दी गई और लोगों को इसकी वजह यह बयान की गई कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद मारिया को अचानक हैजा हो गया जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और इस हैजे की वजह से ही मारिया की डेथ हो गई। लेकिन इस कत्ल का मुअम्मा हल उस वक्त हुआ जब इस लड़की की दुआए खैर कराई गई और दुआए खैर कराने के बाद इस लड़की का बड़ा भाई शहबाज जो इस कत्ल की वीडियो बना रहा था वो इस कत्ल के तीसरे रोज एक वकील से जाकर मिला और उसको इस कत्ल की तमाम रुदात सुनाई और अपनी बहन के इंसाफ के लिए इस वकील से मदद तलब की। इस शख्स ने यानी शहबाज ने इस वकील को इस कत्ल की तमाम वीडियो दिखाई जिसके बाद ये वकील इसके भाई को पुलिस के पास ले गया और यूं पुलिस ने ये वीडियो वायरल कर दी और फिर इस शख्स शहबाज की निशानदेही पर इसके छोटे भाई फैसल और इसके वालिद अब्दुस्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। शहबाज ने अपने भाई फैसल और वालिद अब्दुस्तार पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि इन दोनों ने ना सिर्फ इसकी बहन को कत्ल किया है बल्कि ये दोनों लोग इसकी बहन के साथ ज्यादती करने के भी मुर्तकिब हुए हैं। शहबाज की निशानदेही पर जब फैसल और अब्दुस्तार को गिरफ्तार किया गया तो फैसल ने पुलिस से कहा कि वो इस कत्ल में अकेला मुलजिम नहीं बल्कि इस कत्ल का सबसे बड़ा मुलजिम खुद शहबाज है जो कि मारिया के साथ उनके साथ साथ ज्यादती का मुर्तकिब होता रहा है। लिहाजा
فیصل کے انکشاف پر پولیس نے نہ صرف شہباز کو گرفتار کیا بلکہ اس کے قبضے سے وہ موبائل فون بھی برآمد کیا، اور پھر پولیس کی حراست میں دوران تفتیش شہباز نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ بھی اپنے والد اور بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ زیادتی کرنے والوں میں شامل تھا۔ پولیس نے نہ صرف شہباز کو گرفتار کیا بلکہ اس کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے اس کو بھی جسمانی ریمانڈ پر بھجوا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون بھی قتل کے موقع پر وہاں موجود تھی اور اس نے اور شہباز نے ماریہ کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی شور، کوئی شرابہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ قتل بآسانی ہو گیا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ شخص شہباز ماریہ کا قاتل تھا تو پھر اس نے ماریہ کے قتل کی ویڈیو کیوں بنائی تھی؟ تو اس کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ شخص مدعی بن کر اس سارے کیس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے اس قتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دے کر شہباز کو مدعی بنانا تھا، اور پھر اس ویڈیو کے ذریعے یہ شہباز جو بعد میں ان اپنے والد اور بھائی کو معاف کر دیتا اور یوں یہ لوگ جیل کی سلاخوں سے باہر آ جاتے۔ لیکن یہ قتل جو ہے وہ لوگوں تک کیسے سامنے آیا، کیسے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور ماریہ کا یہ قتل جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے کیسے منظر عام پر آیا، اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جب ماریہ کو قتل کر رہے تھے تو اس وقت شور شرابے کی آواز ان کے گھر کے سامنے، ایک ان کے تایا کا گھر ہے، وہاں پہنچی تو وہاں ان کی تائی باہر نکلی اور اس نے ان کے گھر کا دروازہ نوک کر کے شہباز سے پوچھا کہ اندر شور کی آواز کس چیز سے آ رہی ہے، جس پر شہباز نے کہا کہ وہ اپنے بھائی فیصل سے بات کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، جس پر اس کی تائی اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن اس کی تائی کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں آواز سنائی دی کہ شہباز جو ہے وہ بائک باہر نکال رہا ہے، جس پر اس کی تائی پھر باہر نکلی اور اس نے پوچھا خیریت تو ہے؟ اس پر شہباز نے کہا کہ ہاں، ماریہ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، لہٰذا اس کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، جس پر اس کی تائی فوراً اندر داخل ہوئی اور اس نے دیکھا کہ ماریہ جو ہے وہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ رضائی ہے اور وہ آخری زندگی کی سانسیں لے رہی ہے۔ تائی نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً شور مچایا اور اس نے کہا کہ یہ تو زندہ ہے۔ اس نے فوری طور پر ماریہ کو پانی پلایا اور اس کی تائی کا کہنا ہے کہ ماریہ اس وقت زندہ تھی اور اس نے پانی کے 2 گھونٹ بھی پی لیے اور اس کے بعد اس نے ایک لمبی ہچکی لی اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ لیکن تائی کے شور مچانے پر ماریہ کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا، کیونکہ اس گھر کے ساتھ ہی ان کے دوسرے ریلیٹیوز کا بھی گھر تھا، لہٰذا تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے اپنی گاڑیاں نکالی اور ماریہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ لیکن ہسپتال میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ ماریہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس وقت بھی یہ شک نہیں ہوا کہ اس لڑکی کا گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید ماریہ کا جو ہے وہ قتل نہیں ہوا بلکہ ہیضے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ لیکن اندر ہی اندر سب کو شک تھا کہ دال میں کالا کچھ ضرور ہے۔ پولیس نے دوران تفتیش ان شفاف ملزموں سے جو تفتیش کی ہے اس میں بہت ہی ہولناک انکشافات سامنے آئے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ ماریہ 6 ماہ سے حمل سے تھی اور اس حمل کا نتیجہ کوئی ایک شخص نہیں بلکہ یہ تینوں لوگ اس کے 2 بھائی اور والد ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے ماریہ حمل سے ہو گئی تھی اور یہ لوگ اس گناہ کو چھپانے کے لیے ماریہ کا ابارشن کرانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دائی کو اپنے گھر لائے، لیکن دائی نے جب لڑکی کی کنڈیشن دیکھی اور دیکھا کہ اس کو 6واں مہینہ چل رہا ہے تو دائی نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد یہ لوگ اب
परेशान हो गए कि अब बरादरी को पता चल जाएगा और फिर ये सब पकड़े जाएंगे। लिहाजा इन्होंने अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए उस रात मारिया को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इन लोगों ने पहले एक कमरे में मारिया पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसके गले की हड्डियां टूट गईं और इसके साथ साथ उसकी आंख और इसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर तशद्दुद के निशानात जो है वो पाए गए। जब इन लोगों ने उसको अच्छी तरह ये तसल्ली कर ली कि अब इसकी डेथ हो गई है, तो फिर वीडियो बनाने के लिए उसको चरपाई पर लिटाया गया और फिर एक भाई के ज़रिए उसका गला दबवाया गया और ये प्लान बनाया कि बड़ा भाई इस केस का मुद्दई बनकर इस वीडियो को वायरल करेगा और इन दो लोगों को अगर पुलिस पकड़ लेगी तो फिर बाद में यही मुद्दई इन लोगों को माफ़ करके इनको बाहर निकाल आएगा। लेकिन पुलिस को अब इस सारे वाक़े की इल्म हो चुका था। यही वजह है कि पुलिस ने बड़े भाई को मुद्दई बनाने की बजाय खुद मुद्दई बनने का फैसला किया है और ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल हो चुका है। अब पुलिस के कब्जे में या पुलिस की हिरासत में 4 मुल्ज़िमान हैं, जिनमें 2 इसके भाई मारिया के, एक शहबाज बड़ा भाई, दूसरा छोटा भाई फैसल, वालिद अब्दुस्तार और भाभी सुमेरा भी शामिल है। इन लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए इन लोगों को लाहौर ले जाया जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि मारिया का असल कातिल कौन है, कोई एक या फिर ये तीनों लोग। इस केस के हवाले से जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी आपको मजीद आगाही देंगे। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।